नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 9वे शीख गुरू तेग बहादूर हांच्या प्रकाश पुरब निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. मुखेलमंत्री फेलोशीप येवजणेक 31 मे 2027 मेरेन 2 वर्सांची मुजत वाड मेळ्ळ्या. कदंबा येरादारी महामंडळान बेंगळुरू, शिर्डी, हैदराबाद, मुंबय, धर्मस्थळ आनी हंपी मार्गार दिसपट्टी नवीन एअर कंडिशन आनी आरामदायी आंतरराज्य बस सेवा सुरू केल्या. जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची याद करून दिवपी परब म्हळ्यार गूड फ्रायडे आयज देशभरा सयत गोंयांतूय भक्तिभावान मनयली. गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेच्या पुरवणी परिक्षांचे निमणें वेळापत्रक जाहीर केलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज शीख गुरू तेग बहादूर हांच्या प्रकाश पुरब निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. गुरू तेग बहादूर हे भारतीय महान आध्यात्मीक मशाल वाहकां मजगतचे एक गुरू आशिल्ले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. गुरू तेग बहादूर हांची जीण धीर आनी माया मोगाचें प्रतीक आशिल्लें. अन्याया आड ते सदांच झुजताले. तांचे शिकवणींतल्यान कल्पीत समाज घडोवपा खातीर देशाक उर्बा मेळटली अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मुखेलमंत्री फेलोशीप येवजणेक 31 मे 2027 मेरेन 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्या. हे विशीं सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या फेलोशीप येवजणे वरवीं तरणाट्या वेवसायिकांक प्रशासकीय कामाची म्हायती मेळची म्हूण 11 म्हयन्यां खातीर नेमतात जाल्यार तांकां म्हयन्याचें मानधन म्हूण 30,000 रुपया दितात. 19 मे 2021 वर्सा सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे वरवीं दर वर्सा 10 पात्र उमेदवारांची निवड जाता जाल्यार ह्या उमेदवारांची गोंय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खातें वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्या कामांचेर नेमणूक करता. 21 ते 27 वर्सां पिरायेच्या पदव्युत्तर तशेंच पदवीधारक तरणाट्यांक ह्या येवजणे वरवीं प्राधान्य दितात. कदंब येरादारी महामंडळान बेंगळुरू, शिर्डी, हैदराबाद, मुंबय, धर्मस्थळ आनी हंपी मार्गार दिसपट्टी नवीन एअर कंडिशन आनी आरामदायी आंतरराज्य बस सेवा सुरू केल्या. म्हापशें ते बंगळुरू AC स्लीपर बस म्हापशेच्यान सांजेच्या 5:30 वरांचेर सुटून पणजी, मडगांव, फोंडा, अनमोड, धारवाड, हुबळीच्यान बेंगळुरू पावतली आनी दुसरे दिसा परती बेंगळुरू सावन 7:45 सुट्टली. मडगांव ते पुणे शिर्डी AC स्लीपर बस मडगांवच्यान सांजेच्या 5 वरांचेर सुटून पणजी, म्हापशें, बांदा, पुणेच्यान शिर्डी पावतली. गोवा हैदराबाद AC स्लीपर बस मडगांवच्यान सांजेच्या 4 वरांचेर सुटून पणजी, म्हापशें, सांखळी, बेळगांव, विजयपुरा, कलबुर्गीच्यान हैदराबाद पावतली. तशेंच महामंडळा वतीन गोंय, मुंबय, धर्मस्थळ आनी हंपी मार्गार बस सेवा सुरू करपात येतली. लोकांनी संबंदीत मार्गावयल्या आरामशीर आनी सुरळीत येरादारी खातीर कदंबा वातानुकूलीत स्लीपर बसींचो लाव घेवचो अशें कदंबा महामंडळान कळीत केलां. चड म्हायती आनी ऑफलायन तिकेट बुकिंगे खातीर महामंडळाच्या वेबसायटीचेर भेट दिवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची याद करून दिवपी गूड फ्रायडेची परब देशभरा सयत गोंयांतूय व्हड भक्तिभावान मनयली. गूड फ्रायडे निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची याद केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां की हो दीस आमकां दयाळपण, करुणा सांबाळपाची आनी सदांच मन व्हड दवरपाची उर्बा दिता. लोकांची पातकां भोगसुपाक जेजू क्रिस्तान स्वताक खुर्सार चडोवन घेतलो. जेजू क्रिस्ताच्या ह्या त्यागाची याद म्हणून पवित्र शुक्रार म्हळ्यार गूड फ्रायडे हो दीस पाळटात. आयज पुराय गोंया वांगडा साश्टी तालुक्यांतूय हो दीस भक्तिभावान पाळ्ळो. ते खातीर इगर्जांनी दीसभर धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. आयज सकाळीं जेजूक खुर्सार चडोवपाची कार्यावळ मडगांवच्या मोती दोंगरावेल्या कपेला मुखार जाली. सुमार 25 मीटर उंच आशिल्ल्या खुर्साचेर देवाची प्रतिमा चडयल्ली. ह्या वेळार भाविकांनी प्रार्थना केल्यो. शेकड्यांनी भाविकांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. उपरांत सांजवेळा देवाचे मरण यात्रेचें पुरसांव जालें. साश्टींतल्या हेर गांवांनी अशीं पुरसांवां जालीं. गोंयच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण फांट्या वतीन वर्ल्ड हेरिटेज डेच्या फाटभुंयेर आयज पोरण्या गोंयांत सेंट आगोस्तीन चर्च वाठारांत डिजिटल हेरिटेज वॉक ही सेवा चालीक लायल्या. सेंट आगोस्तीन टॉवर विशीं इतिहासीक तशेंच पुरातत्व म्हत्वा विशीं आशिल्ली म्हायती पर्यटकांक तशेंच इतिहास मोगींक मेळची ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी माहिती भारतीय पुरातत्व खात्याचे सुप्रिटेंडिंग आर्किओलॉजिस्ट अभिजीत आंबेकार हांणी दिली. ह्या उपक्रमा वरवीं QR कोड स्कॅन करून इतिहासीक थळांची म्हायती मेळटली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेच्या पुरवणी परीक्षेचें निमणें वेळापत्रक जाहीर केलां. ही परीक्षा उत्तर आनी दक्षिण गोंय अशा 2 केंद्रांनी जातली. उत्तर गोंयांतलें म्हापसा केंद्र पुरुषोत्तम वालावलकर उच्च माध्यमीक शाळेंत आसतलें, जाल्यार दक्षिण गोंयांतलें मडगांव परीक्षा केंद्र शासकीय भोउद्देशी उच्च माध्यमीक शाळा मंडळ बोर्डा मडगांवांत आसतलें. 7 मे सावन पुरवणी परीक्षा सुरू जातली. विज्ञान, कला आणि वाणिज्य शाखेची परीक्षा 17 मेक सोंपता, जाल्यार वेवसायीक शाखेची परीक्षा 12 मेक सोंपतली अशी माहिती गोंय शिक्षण मंडळाचे सचिव विद्या दत्त नायक हांणी दिल्या. परीक्षेचें सकाळचें सत्र सकाळीं 9:30 वरांचेर आनी दनपारचें सत्र दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातलें अशी माहिती गोंय शिक्षण मंडळान दिल्या. परीक्षा सुरू जावच्या आदीं उण्यात उणें 1 वर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रांत पावूंक जाय. विज्ञान फाट्याची प्रात्यक्षीक परीक्षा 19 मे सावन सुरू जातली आनी हें वेळापत्रक उपरांत उजवाडा येतलें अशी माहिती शालांत मंडळान दिल्या. गोवा फायर रन 2025च्या फाटभुंयेर आयज गोंय उजो पालोवपी दळान ह्या मॅरेथॉनाच्या खाशेले टी-शर्टाचें तशेंच पदकाचें अनावरण केलां. गोंय उजो पालोवपी दळ आनी पर्वरेच्या रोटरी क्लबाच्या जोड पालवान 20 एप्रिलाक सकाळीं 6:30 वरांचेर ह्या मॅरेथॉनाचें आयोजन केलां. घटमूट भलायकी आनी फायर सेफ्टी विशीं जागृताय करपाच्या हेतान युनायट टू इग्नायट फायर सेफ इंडिया ह्या संकल्पने वरवीं ह्या मॅरेथॉनाचें आयोजन केलां अशी माहिती गोंय उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी दिल्या. Every year, 14th of April, we are observing as a National Fire Service Day. After National Fire Service Day, we are observing a Fire Prevention Week from 14th to 20th of April. On this occasion, we are conducting various awareness programs in schools, colleges, government building, private building, quiz competitions, blood donation camp, गोवा फायर रन, मॅरेथॉन 2025 असे वेगळे वेगळे आमचे अवेअरनेस प्रोग्राम आसतले. आणि आमची दीस इयर थीम इज युनायट टू इग्नायट अ फायर सेफ इंडिया. ही थीम आमकां अशी जागृताय दिता की सगळ्यांनी एकठांय येवचे आणि सुरक्षीत आमचे भारत, गोंयाच्या बरोबर भारतूय आमचे सुरक्षीत दवरचे अशी आमकां मॅसेज दिता. त्या निमित्तान आमी एक लॉन्च केल्ले आहा टी-शर्टाचे गोवा फायर रन टी-शर्ट अशी लॉन्च केल्ले आहा. तेजेर आमची मॅसेज आसतली युनायट टू इग्नायट अ फायर सेफ इंडिया. ही मॅसेज सगळ्यांकडे जे हे टी-शर्ट घालतले आणि आमी एक राउंड मारून सगळ्यांकडे सिटीजन जे आमचे गोंयचे आहात तेंचे कडेन मॅसेज आमी ही पावयतले आणि तांकां जागृताय दितले. 2 आनी 5 किलोमीटर अंतराची ही मॅरेथॉन सर्त पणजे शांतीनेजच्या उजो पालोवपाच्या दळाच्या कार्यालया कडल्यान सुरू जातली. ह्या मॅरेथॉन सर्तींत सुमार 250 सर्तक वांटो घेतले. CIC कडल्यान लुकसाण भरपायेचो आदेश याचिकादाराक माहिती दिवपाक कळाव केल्ल्यान ताचो वेळ, शक्त आनी पयशे खर्च जाले. हाची भरपाय म्हणून मागिल्ली माहिती दिवपा वांगडा 10,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय याचिकादाराक दिवपाचो आदेश मुखेल माहिती आयुक्त अरविंद कुमार नायक हांणी वास्तुशिल्पकला महाविद्यालयाक दिलो. ह्या आदेशाक लागून याचिकादार रॉय डिसोजा हांकां थाकाय मेळ्ळी. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 9वे शीख गुरू तेग बहादूर हांच्या प्रकाश पुरब निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. मुखेलमंत्री फेलोशीप येवजणेक 31 मे 2027 मेरेन 2 वर्सांची मुजत वाड दिल्या. कदंबा येरादारी महामंडळान बेंगळुरू, शिर्डी, हैदराबाद, मुंबय, धर्मस्थळ आनी हंपी मार्गार दिसपट्टी नवीन एअर कंडिशन आनी आरामदायी आंतरराज्य बस सेवा सुरू केल्या. जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची याद करून दिवपी परब म्हळ्यार गूड फ्रायडे आयज देशभरा सयत गोंयांतूय भक्तिभावान मनयली. आनी गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेच्या पुरवणी परीक्षांचे निमणें वेळापत्रक जाहीर केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.